الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله عائشة بارو فروجي بسم الله خديجة فروجي بسم الله سلا فروجي بسم الله بابا بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الحق إذا كان الحق من القرآن فبسم القرآن وإذا كان القرآن من الله فبسم الله. بسم الله كافي بسم الله المعافي بسم الله الفتاه بسم الله الذي لا يعلم من هو ولا عيسى هو ولا متى هو ولا حتى هو إلا هو. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا وعظيمنا ووسيلتنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أفضل الخلق حسبا ونسبا وخلقا وخلقا الذي جاء بالدين كالشمس ودهاها وشرعة كالقمر إذا تلاها ومن سلك نعجه ترفع في النهار إذا جلاها ومن تخلف عن ملته تهبط في ظلمات الليل إذا يغشاها وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أصحابة الأخيار المؤمنين الصادقين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى من دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم استهل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المستمعون الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي أمدو فونا الإسلامية كفولي أمي الإسلامية فونا الجنادون كفولي أمغلي أشينا نفلين ده هكلا أمبي جمادلا. Nous sommes le vendredi 10 juin l'an 2022. Anamadi ma batula denga isa bangani kofe samba fla ni senye muga ni sanfla ni kalworo ani tileta. Nanyo smas lama ukajia tema me kiraba ka fasubla shan
kishin nama be kiraba yi ambe o samba kele nabi ani sanji kamenani ani sambi nani ni sanji saba ani kalota ani kalo kele ni tleta ani tle kele ambo la shina senfraya ambe senfra ka ufu ambe foli folo senfra dugutigi wula ka senfra dugu kula tiga ufu ka senfra dugu de ufu ninga dugu de ufu o foli ko fe ambe senfra dine nyamo ufu kanga imamu ufu ka senfra dine la sila ufu ka kalande ngramo ufu ka senfra slame befu o foli ko fe ambe kene izagare jama fu aw mun bora yoro jani yoro suru ka kene izagare kene min zigira kwanga ala wale nyuman don aka nyuman kelila no yangara mogo bangi sambi woro ni sanwulo vla onu sodiyai ya rabbi anye kene inzoro ka gole ya muntu anna ala ka fale no yala amin ay desami soro anga ala kolu fale sela amin ay jangaro mununu soro anna ala kolu fale kene yala amin ay flimu soro anga nyama yala ala kolu fale kandala amin ay kunvi ya mununu soro anna ala kolu fale donina amin kramo yere ya rabbi ala ka shi sabati amin ni nyama ya shi kundala jan ala ka di kramo ma sambi woro ani sanwolon vla nyona chama be ala fe ala ka farashika amin an yerawu kasanja mandama anga je ka nusodiya ke nyon fe ala mukera amin ani lo yoro mi manga ala kananya ba fe amin nala ma fe min blangar zigala ala kanu nege go ana amin nala ye mogo munu no bunya ala kanu doga yoro ira ana amin anga safure wala ka hine wala amin anga tugarange wala kuson amun be faso wala ala kan yasmanzi ge yoro wala anan vuruma wala kan ben kelema ala ko ka kala bunyo koso salli ala rasuli nam gale ya nay na baga ufo nini ni yanna le ye do de am bismina yo kuma dozo ba fo chogomi ko ni solo ye kan yoti ge kai jige rosoro wallahi nini ni yanna le do de am bismina jamiyatu ansar din wallahi adiyen Côte d'Ivoire amba foli folo a Iran Shila no yanga président Elhadj Adama Sanogo anaka biro ka kramo ufo kramo fenven Côte d'Ivoire biro sigida o sigida ni be ni jakuli ngono anga foli be akelengele na be ni kenenga ka Côte d'Ivoire fédération muganya mogo ufo ka section wereba fo ka sous section jateda chama fo ka tonde mogo wabi nani ne ko kelengele na fo senfra ka utola ka foli krengre senfra biro ye olumu yan wele ni wakati nuna ka amba ufo namgale nyebenzi jogolata yebe bazamina ka briangana da ni de gribu fini nga alani yero alani shirbu ga sababu ambawu o ya kanu binuso dia kani bloki indi uka gribu chama anu ka dunanjama akani shu ina wajuli kenai fini ya sutura ya rabbi alaka sutura da Allah andauka ka organisateur ufo kene be kuma ka soro mogo mo micro ta ka sécurité ufo mogo participer la ni nuso dia ko la ya rabbi ala ka nuso dia bangi anga nyana mayala foli nunu ko fe ngale anga nyana mayala abe yo ande bere nyalo kuma to la ni wajulite ni yambo wajule uslubu kono dron iyebubo ya wele wallahi okuma shuina ambes gemina noye
ka kuma san 60 ani san 7 dira cɛba min ma ni ɲanamaya in na fɔlɔ John de do qui est à Sayyid Sherif Ousmane Madane Haïdara. L'homme hautement soutenu par les uns et hautement contesté par les autres. Tiens, il m'a engagé. Ange, il y a vraiment. Il y a vraiment. Ni ma famu jigi dila na mugale ya. Bon, il ka nga famu kamina. O debe wajibi yanga. Ngonna ni bari nyumanya nsinga miniti damana ika watila. Nga kuma cheka chemi kanu nyogo ya kanu dana ubase. Munu no fana jogu tseka sunogo a jogu ya fe. Amna kuma uche de ka no ya ngara mo ya Sayyid Sherif Ousmane Madane Haïdara kango manti noro dongili la gwanza munde dusuku noro chayina ku tabla munu no ya kanu olu dusuku noro ledo ala munu no ma kanu olu nyen noro ledo ala muna odela nyina ango 2022 anniversaire temunde ye kwa micro di Haïdara kele bagaw ma uka kuma u ye Haïdara kele kala kun min ga ukafo kono nati mogo kele fo kele ku wallahi micro ka duma Haïdara ye mungu la ukafo kumin koso ni ubuka ka angra mogo kele micro de ka duma kele tala ay boka fo Haïdara ye ninge awna o de koso amakele wallahi tari hakilima mi man flash famu folo parce que jama ye sabadi munu no ku ba fe ani munu no ku ta fe ani munu no te ko nyalo o kuma ya to anga jama tlan mu ko shikana to miliye la bele udunti nya soro fo micro o kuma micro kadi Haïdara kele bagaw ma u ka Haïdara kele kun fo o kuma aw mu ya kanu micro kadi an fana ma anga kanu kun fo wala bi o wala de be ambulu ango kanu mogo mangan ka kunyini ala wallahi ika famu parce que l'être humain mogo afo femi mako mogo ale insan ala e femi ndaka to lata a danto fendo de ya ake okora akera ni fendo de oluba asunkun yere la oluba nature la o dotoro ko kanu wallahi kanu yere kuma de anga kana ko kani ka ani mogo ba yere ba kunni ka soro fenni ko dawla dianye bololema no o dianye nunu kundala Allahu akbar ko fo itala ko mais kumbe goyana wallahi docteur mais kumanga ye amu tala amu sona amna kunyini gafo okuma munu no taye kunkanga yala imanga mogo kele fuika kunfo parce que ni mogo kele ni kuntala dron ibika shaytané di Allahu akbar okuma o micro le dira angoni andulo majode depuis barawuli anya lancé anyu lame pour ma fuy ko volo albi anyu soro mangangele mina obodila mais comme on est lay dudi on fana be continuer kanga prévu avancer kramo yi gogné ni dusuku norala la okuma bi baro minute dama bina boli oka mais yelay dudi made non dien laban ko ben no yara wajuli de wallahi ala yi hakimu ya koy wallahi ala yi qur'ane ke wayu ya nyena ni ala ku ye qur'ane ke video yi ni ala ku ye qur'ane ke audio yi ka ke sonye sisan ba soro son tigelaw ye ala ka
kuranɛ tigɛ k'a tugu fo ka hakili dɔgɔw jigi ala la parce que la tafra inna allaha la yuhibbul farihin o kuma no aya yɔrɔnin tigɛ dɔrɔn ka taa a lafa bizalika falyafrahu k'a fila nɔrɔ ɲɔgɔn na la tafra falyafrahu yɔrɔnin ye nin kɛ sɔn ye k'a nɔrɔ ɲɔgɔn na c'est à dire que tana kudu dan de don i ɲɛ bɛ kuma tɔ datɔ la ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ni nin de ye fa bizalika falyafrahu ko ni nin de ye ko a y'a fari foni a y'a nusɔdiya a tilala ka taa fɔ aya wɛrɛ la ko la tafra ko mɔgɔ ka n'i nusɔdiya ko inna allaha la yuhibbul farihin ko ale ala tɛ nusɔdiya baatɔ fɛ n'i ye nin kuma fila kɛ sɔn ye k'a nɔrɔ an b'a fɔ ala tɛ kan kelen fɔ ko daminɛ a tun ko la tafra bi a nana falyafrahu wallahi ala jodo ka ala kira ci sallallahu alaihi wa sallam ka sɔrɔ a ma bɔ dɔ ka kalanso ka waati d'a ma ko a k'a ka baara kɛ o waati kɔnɔ n'o tɛ ni bi kun ye kira sɔrɔ ni ala kun ye kira kɛ mɔgɔ ye min bɛ du ni an cɛla fefewu sisan b'a sɔrɔ o b'a bi u ye kira wele pewu ni kira kun bɛ yen bi sisan b'a sɔrɔ karamɔgɔw ye kira wuli o b'a fɔ o b'a ka kuma dɔ ta o b'a fɔ ko n'i y'a filɛ arabukan na ko foti b'a la o b'a fɔ ko n'i y'a ka nahawu irabu kɛ ko khataw b'a la ko adawatu nasabu don yɔrɔ cɛ y'a ye ko ni alifu lamu nana ko tanwinu dokun tɛ o b'a fɔ ko n'i y'a ka sɔrifu filɛ ko sɔrifu man ɲi parce que ko a ye sulasi kɛ ruba ye ko a ka masdaru bɔyɔrɔ man ɲɛ o b'a fɔ ko fasoha foyi t'a ka balaga la o b'a fɔ k'a tɛ arudu la ko a ka sajiw n'a ka nasuru n'a ka nazumu ma ɲɛnabɔ diɲɛ laban mɔgɔw ye kalan kɛ fo ka bɔ fenêtre fɛ ala b'a ɲalɔn dɛ baarakɛla nana ka baara kɛ ka taa bi diɲɛ laban mɔgɔ de tɛ yen min kisira diɲɛ laban mɔgɔ kalannen ninnu tɔɔrɔ ma quoi u ma fɛn min wuli fɔlɔ a tɔ ye kuranɛ dɔrɔn de ye wallahi jogo bɛ diɲɛ laban wajulikɛlaw la u tɛ subagaw la n karamɔgɔ ou bien n ye wuya le low la wa o b'a fɔ ko subagaw bɛ ɲɔgɔn den domu o tiɲɛ tɛ ya mais est ce que i k'o ye tiktok kan subagaw ye ɲɔgɔn buruja tiktok la il est de là ka subagaw ye facebook la ka ɲɔgɔn wayiba subagaw ye whatsapp kan ka ɲɔgɔn langari wallahi ɲɛmɔgɔ bɛ bɛɛ fɛ min bonyenen don hali subagaw fɛ ni donso ko an karamɔgɔ y'i ye duwa nan ta bɛ dɔ bolo nka a b'i ŋunuma donsoba ye hali o tɛ kirisi bɛrɛ lɔ silamɛw ye sutura b'u yɛrɛ kan mɔgɔ dɔ tɛ yen kun min kan ka bonya sɔsɔbali tɛ silamɛw de fɛ ka kayida dɔ bɔ a la ko ala ka diinɛ na ko mɔgɔba tɛ yen ko ala le ye belebeleba ye o tuma ko maloya tɛ diinɛ na maloya tɛ diinɛ na malobaliya fana man kan ka k'a la dɛ namagɛlɛya hali i ka ne kɔnɔ ni n sen bɔ yɔrɔ min i k'i ta la i ka n'i bila n ɲɛ o kɔnɔ dɛ n'o tɛ min yɛrɛ ɲɛfɔ kuma sera n t'i ta ɲɛfɔ namu minɛ
Dieu là-bas wajuli gbelera quoi fo nti soso tala wallahi bon beni la jarabil do on na ye on nyuna fami mbolo ala fi wodeye kani cey deme dine nyafolay no yangara mo koy al sayyid Sherif Ousmane Madana Haidara mo kele mbolo la tulute samamu ka deme muna na volote on bolo ka deme ni munye se warete onye mais en vrai fitini ni mi lo ala ka dine na onye Haidara famu kasura nyamai Allahu okuma ay kuma mi vo no bina e jangaro no bina bana wulela okuma nyafo choko nyuma ala yo no ya onye anya ye puru kanga se ka fo lafia la ka kishi kala nimbanu no toroma kala were to nye ba o jimi ye nyogo me kunu bakoro ni ka kulishi ma ile kunte o ma fara kala mo wula jango amu maberelo o be fara una an fara la ka anden kurane kofeti ayanga wala da utayoro longra mo abe goyila ki dimi me bi da dede hala nkofe parce que ntena ne makote ntegera fo bagala makote damerela ne nantale ntenta no bagala ne sira ne ntenjala ki banye wallahi ne be sira mfenye o ala kofe o fembe o te eyi jugu ne be nanta fena ala kofe o te eyi nyi o fembe ne be sira wati nye dama ngala agwere yo adiere yo ni fla be kaka ne fe tegera fora cha maye utato o segi to ya ke bolokuru ye ka ko segi wallahi damere bora mo ko chama na kwa nan donyo asale ko fe halbi o ma sanga kadabla ne ya yi be kishi kramo o toro ma dia laba na bi iti ku nya mo ko yi mbe buku nye kunga mo ko yi abe dige lo putse ka kuma ni fengele minye wo ye kurane u ye soso nyini yoro nyini kurane na o ma se ka soso o kuma mvana farala ka ndem kurane kofe ni wele na waju ma fo kurane do boy ka dugula ka dia ne bo ta to lo mbo se ki to lo shu nan nani baru kana ngara mo ko nyefo selinka o min ko so anya kana kasira di ma ni mi ngono ko abina do wara fa o aye mungi la ifana ko fo mo manga mo kele gwanza ou bien shetane ya shetane di an fa adam kele gwanza ama ko igala ana khairu minu wi kafsa meni kafsa bana ke I kafsa adam ay imam sa ala yo nana baro kife unate ngara mo kay ganza ma do wala ambe min voila kande manga se ka voila koso nam gale ya ni koloshi ka nyana mo yala wallahi nyinti la juguti la inyi shite wati bo I jugu shite wati bo ni wati korobo ite sutura wati e mo ko tando ile bubati nana kuma wati fe wallahi abna jodi jotrima فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون تلك ابن الله يا رب لا بولو مينغا ولا امنا ولا دا مينتا نو يجوي هيدراي امنو ولا داتا نياتا حديثا لا بي اكما شعارا no hadis ahadu koni ubana do yifu maye kitabu mina ote dokoro odu yanchi mukari ko bombi na nyoshina kai ko yala bogoma ke mugula e bombi ne nyoshina ka mugu ko kumalebi menga kuma ko mukari lo bere wala dine de no fe wallahi kuma tumanga didoma olu kuma na kuma tunganga didoma kuma minena olula apunati Allah nani barule kunate mi fe ganga wala da bo kurane kono abiya
o de y'an lafiya ta siga t'a la i ka duwawu kɛ n ye ala k'an dɛmɛ an k'a fɔ ala kosɔn amin ne ni e yarabi ala k'an sɔn a faamuko ɲuman na amin ala ka baara nɔgɔya amin kuranɛ yɛrɛ barika ni hɔrɔma min b'a la n'an bɛna bi sigi kɛ ala k'o barika n'o hɔrɔma ala k'a fara karamɔgɔ si kan ala k'a fara garizigɛ kan karamɔgɔ ka du ala kana ala mɔgɔya bɔ yen anw yɛrɛ ka du ala mɔgɔw kanu n'u labato ala ka n'o fana bɔ yen ala ko k'a kalaya bonya kosɔn sɔli ala rasuli wasallim jama an sigi kan filɛ wa an sigi kun filɛ an ka tɛmu bɔ yɔrɔ filɛ kuranɛ de don ni sira sɔrɔla an ka ndaman dɔɔni naam siga t'a la Konate نعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم jan'an bɛ don an ka ɲɛfɔli kɔnɔ an b'an kalifa foroba ala la ne ni aw ala ka don an n'an jugu cɛ amin n ye kuma in taa ni n ka sigi n ko juguya ye tiɲɛ ye wallahi mɛ jugu dɔw jatera juguya la tiɲɛni yɛrɛ la olu tɛ jugu yɛrɛ yɛrɛ ye siga t'a la n y'o taa ni n ka sigi ye dɛ o de kosɔn manden kuma donso ko ɲɛ tɛ jugu lɔ ɲɛ tɛ jugu lɔ parce que ɲɛ ye filɛlikɛlan de ye mɛ ɲɛ ka yeli fanga man bon naam ɲɛ ti jugu lɔ bawo ɲɛ bɛ mɔgɔ minnu n'u k'a jugu ye o ye mɔgɔ saba de kelen min bɛ ka i ka nafolo tiɲɛ yɔrɔ ɲini walima k'a bɔsi yɔrɔ ɲini walima min bɛ ka i mankutu tiɲɛ yɔrɔ ɲini walima k'a bɔsi yɔrɔ ɲini walima min bɛ ka k'i lɔ yɔrɔ tiɲɛ yɔrɔ ɲini k'a bɔsi yɔrɔ ɲini adamaden ɲɛ ye nin de ye juguya a tɛ nin de fɛ wallahi ka sɔrɔ ne sinji mankutu tiɲɛna ninnu bɛɛ t'i jugu ye dɛ ayi wallahi mɔgɔ kɔrɔfɔla bɛɛ t'i jugu ye adamaden i tɔgɔ tɛ bonya fiyewu fɔ publicité bon mɔgɔ ba ka publicitaire téléso tɛ radio so tɛ a fasalala tɛ mɔgɔ ɲuman bɛɛ publicité bɛ k'a jugu de fɛ allahu akbar jɔn de y'a dira publicité fɔlɔ kɛ ɲiw wa ayi jani ɲiw jan'u k'a la dɔnkili la k'a diya ta juguw bilal'u ɲɛ siga t'o la dɔgɔtɔrɔ wallahi juguw de ko a dira ma kalan kojugu ko a ti foyi lɔ u y'a fɔ ko a bɛ drogue de ta ka kuma siga t'a la an ko hali baro gansan n'i mana drogue ta a tɛ ɲɛnabɔ o jango drogue tala ni wajuli o fana ye drogue tala kabako ye a ye nana kasɛti an k'a lamɛn dɛ wallahi e m'a dɔn kabako na sɔrɔ o tigi la e ka drogue ta ka kuma ɲamalɔlen fɔ han ɲagamilen ka se ka ɲɛnawali kɛ naam c'est comme si dans un désordre où régnait l'ordre allahu akbar Konate hein ko ɲanabɔli ka sababu ka kɛ fereke ye quoi ay nani drogue mila ye an k'a ka kasɛti mɛn dɛ mɔgɔ min bɛ se ka drogue ta et puis ka se ka hakili équilibré ka kuma ɲamajɔlen fɔ jɔn do kojugu ko a ma kalan wallahi kunfin wajuli su kelen tɛ su fila tɛ su saba tɛ n'i ma kalan kɔni wayu ti ci ma dɛ ou bien siga t'a la o fila dɔ la kelen do wallahi mɔgɔ ma kalan i dun ka se ka wajuli kɛ o wajuli ka nɔ bɔ dusukun na n'i ma kalan n'o kɛra tiɲɛ ye c'est que a wayu na ci ma siga t'a la jogow k'a tɛ foyi lɔ yɛrɛ wallahi an taara ka kasɛtiw ta naam olu ye min fɔ anw y'a lamɛn o de kosɔn k'a lɔn drogue mina bɛ se ka kuma ɲɛmajɔlen fɔ cogo di k'a lɔn kalanbali bɛ se ka kalan kuma fɔ cogo di o lamɛntɔ anw taara ko wɛrɛ y'a la min y'a ɲina kalanbaliya ni drogue ko kɔ pewu an taara sɔrɔ jangaro min bɛ ka k'an ka sow bɛn dɛ o fura de b'a da siga t'o la dɔgɔtɔrɔ pharmacie an taara sɔrɔ problème min bɛ soli société kan o problème solution de b'a da o tuma a ma kalan walima a ye nin kɛ anw y'o bila a ko di wallahi anw yɛlɛmana kɔ juguw ka publicité kosɔn wallahi
o buka ka an yuguba ko nga bana o bita fo fama ye ko fama ko joanye fama ko wai kana kuma no olu le tara ko fo fama ye no te chien ye wasolo ko nga mei kar satara furu sira tama yoro o ye dugure ngaye de ou bien président palais la wajuli kala kota afora yeli o ya la men logo la président na no président yere kele ko fe ka suspend nyoro ko fe afona tara kaseti la me afona fo moriya che manje afona ko la singini kayela ma ala ay dra kalande yala ala na soro de ka wallahi o kera koy sigatalla malama ga mi fiye imangudu chiena no be se ka e publicité minge wallahi ni ko tele so ka ke a warti bulu o de koso hey o buka ka min vi ma a fleur est-ce que o buka ki to ko chieni femi ya bi lawa o de fleur no min mi ka fote min mi fola te de e re ka fleur o be min wo est-ce que chienu sigatalla docteur malama ga o ku mayindi na ya soro ni chinya do e malo ala faralaika inyi o ma se ka femi wo ala yi jugo pousser o ka fo ka adabla e ti fe femi nga fuima mu no bi ke walela wallahi ni yanta foli digiri la alo min be la hara o ka jugo yanta fo ya adabla de sigatalla docteur ala mangudu de jon sutura ala yi no mais ni bola ka sutura traverser korofo nya do yi sira ko segima segi kadu mo ye miye wallahi ala ye miye kasiya o ye jani mo ka tigere la shiye kele o ba soro ala tigere la shiye kele segi sigatalla docteur wallahi ne ba o buka ga mi ho afuye de unate kana keleke folo de ni chiye do ha ni ye keleke o ta ke galonyi ay imangudu chiye na no buka ga mi fo na chi la afo alhamdulillah wallahi wallahi min chi la no fora min bila o buka ko de kungota unate ala ka do nan jugu je aketo mangudu chiye na ute wallahi ni chi docteur unate munu no bi ko ki lo yoro chiye ngolu ti jugu ye uye chama senega furo ni mboshi ala ya hectare kele allahu akbar ja ala ya Allah tiga bi fe ka milliard le dama boy dum bi shi ba ni ga ko furo indala hal ni ya na yiri be peze ate milliard bo ay ati sunya la docteur adu fara ko la ki garziga foni fana ko amina o kuma garziga fonna o duwa o jabira kaka ko furo nyeni mbatu ife fana te boya milliard dun ti sora la o kuma muna i fati so nga boshila i bati so nga boshila nyiun ti so nga boshila i kanu mbaka o ti so nga boshila jonde bi se kan ni mboshi ambo tigi sugo de wele ko jugu karato do bini bala ka puruti ko afuro mina na ko kerata kasoro ko do de be ala kono no sabali chaman gwelna ka bo gardien la o taraka directeur de société wallahi sigatalla furuso do fusa yara muso do ma ka fo aya furu adinge ka fusa amma unna dinge kono na shuka ba kono na shu fo ka muso ka furu chien ja ala ye nyasuma le latiga muso ma mo ka dun tan nyasuma so shi fi be bonya yoromi sigatalla kunati we chedra wallahi la tadri la Allah yuhdisu ba'da zalika amra komin bi kanta agbele ya aloni yere di alama jugut se ka foy ke foki deme ha lo yoro chiye baga nunu ti jugu ye nya fiye ngui jugu folo ana laba yi jugu allahu akbar i jugu de be dugu bonya dogo ya ki ta yoro be ba ibita kare furu na dobe ibita yanfe dobe ye juruta yanfe imo sara bo o ka magaza be kare furu labana adamne na ya fora ko inyam ko muso kona mando boye fana se kata o lo na ay ku chake yanfe ya fora ko lu be mo ko nyini na ya quartier fando inve reselere mina na fora ko be mo ko nyini na sem fara na bonya i jogo ba ko fo ka laban salon mai se kabo salara bi jogoya Wallahi wajibu bana.
ala ka don nan jugo je ngara mo wonde medolo mbitani don di ala ka don nan jugo je naam Bismillahirrahmanirrahim. Nambora yaman sinzini furuba ala toyi ala min ye danin ke ama kanyali ke ni ala ye kanyali ke abi tonyoli ke aywa ngara ko l'islam réclame l'équité pas l'égalité hein l'équité est une bonne chose en soi. Mais dans l'égalité, il y a ce qu'on appelle l'incohérence. Parce que techniquement parlant, les choses qui ne sont pas égaux, quand vous les mettez à même pied d'égalité, alors vous transgressez certaines lois. La loi physique n'exige pas comment dirais-je, l'égalité. La loi chimique n'exige pas l'égalité. La science n'exige pas l'égalité. Mais tout chose dans la raisonnement, la raison demande l'équité. Tu vas vous faire quoi? Tu vas vous faire une travail, ale mangudo krikara nunu hal ni ala kunyene get babu ye mbe galamu kanvi adiarani ngara moko kanyali hakili ti so ama kwa parce que anzige me femi nga no to ko tabali ni ya kanya atika ke tabali parce que mi ye senye ka do akoro ni yo ke pembere ye ku yo bira kuna atika ke tabali ni mikro ni bafu kanya na kuma tibo ne mi ye wajuli kele ane na munamine nan kanya na wajuli tinye ni ne yela mana na sisa mo be snoko ou bien ne yela mana wajuli la sisa ne be bla nyona o kuma ko manganga kanya ala ye dani ke ama kayali ke na ye kayali ke abi tonyoli ke min shira nyana ko mogo kanye ani min shira nyana ko mogo kachinye do brile flesra dala nana mbibi akanka akana wolo boshi do shile fle ni ndugu gbela mbita na wolo dama ka kefenye ni mogo flaka shinyana manga ke kelenye afana ja'alul muslimina kal mufsidin am naj'alul muttaqina kal fujar ala yi be kanu be ma ala kanu ala yi be bunya be ma ala bunya ala yi be lom be ma ala lo o kuma mununu ma lo ani mununu ya lo na yu fla kanya kana diriya corona nyine ka fanyi aman sinini ala toy ala mi ye mo bla danven townye kun koso inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Oui, mo sayara ala bolo kumbala parce que samande ya ko conséquences te foi ka mo. Tando ninjala kita kuluma aman sinjini ala toye ala miye belo John ni ala che ala ni John ka relation fenimbe ala ni danve oche woye kanyali danina danve on bekaka ala bulu danina arrahman ala al-arshi istawa arushu ye mulku de ala kan masayala gole mani nogoya tala samanga bonya ma dani gbele ya menemene yi taka kala ya ma dani nogoya jika sumaya yi fonyo ka fega ya ma dani nogoya bogo yi
ala ka danina innama amuruhu iza arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun sumaya danani guno min ye kalaya yɛrɛ dana n'o de ye biliya danani guno min ye fɛgɛya yɛrɛ dana n'o de ye dibi danani guno min ye yelen dana n'o de ye gwɛlɛya ni nɔgɔya t'a la waati t'a la arrahman ala al-arshi istawa bɛɛ ka kan ala fɛ dani na ngara mɔgɔ lafiri cɛ juguma yɔrɔ o de y'a diya yɔrɔ ye wallahi mɔgɔw bɛ jɔnmaya min ta ka anw sɛgɛrɛ o de y'an ka ko in tɔ diya sidike an filɛ ɲɛ dɛ tɔw b'an filɛ ni ɲɛ min ye ɲɛ in de ye ala kɛ k'an sɔn dɔɔni na minɛ fo ka bɔrɔ fa oui wallahi ni ala ye ɲɛdimi fura ɲuman di ko la fiyɔndɔ ma ko la gosila mako sara parce que a b'ale bolo ne bɛ ɲɛdimi fura lɔ mun ye ɲɛ fiyɛn ta ka sɔrɔ a ti ten wallahi n'u bɛ fɛ ka diinɛ continuer ka wajuli continuer fo n'u y'an lamɛn u condamné na quoi u sera dɛnɛ ma taa sira wɛrɛ tɛ yen f'u ka segin k'an lamɛn u bɛna sira ye o ye ala ka latigɛ di a kɛra dɛ e yɔrɔ ala arisistawa mankan bɔra dɛ a minɛ a banna ye i bɛ ɲɛfɔ cogo wɛrɛ sɔrɔ quoi mais i bɛ lafiya min na diinɛ jugu n'a ɲɛ ɲara o de fɔra tan arrahman ala al-arshi istawa mahinɛla ka mahinɛ na a ka masaya la kaɲali de bɛ yen o la o kɔrɔ ji dana ni gundo min ye dɛ fiɲɛ yɛrɛ dana n'o de ye innama amuruhu iza arada shay'an yaqula lahu kun innama qawluna li shay'in ala ka yamaruya fɛn o fɛn dana kɛli o kɛli la o de ye kun fayakun mais fɛnw dana ka ban o tuma fɛn ni fɛn cɛ danfɛn ni danfɛn cɛ kaɲali tɛ yen oui ala ma sama ni soso kaɲa o n'a kun ye soso kunbaya comme sama forme na o bɛɛ ye kelen ni ka sama ye sama miniaturisé de ye soso ye quoi mais munna ala y'ale bonya ka nin sama bonya ka soso dɔgɔya ni soso tun bonyana comme sama a balo dun ye joli ye a bɛna jɔn joli min n ti ka dani kun f'i ye n t'o lɔn dɛ ayi n ko relation min bɛ danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɔsɔn o man kan n bɛ ka k'o démonstration dɔɔni de kɛ n'o tɛ k'a fɔ n bɛ dani kun lɔ ayi o lɔnbaga ye ala ye n tɛ ka k'o fɔ je n'ai pas cette prétention là ni ala kun ye soso bonya comme sama a balo dun ye joli ye Kulubalilakaw bɛ waso jala min na yan sisan b'a sɔrɔ a bɛ dabila la o sa Kulubali e joli tɛ tɛmɛ min ko kelen kan i ni balima tɔ bɛɛ président di ka hakɛ to an ka marraine ok n'a kun ye sama fana dɔgɔya comme soso k'a balo kɛ bin ye baara ma sɔrɔ wa i ɲɛ bɛ kuma tɔ tatɔ la kɛ a m'an sinsin ni ala tɔgɔ ye ala min ye danni kɛ a ma kɛɲɛli kɛ quoi munna parce que kow man kan ka kaɲa a ye dɔ ci ka taa ci la fɔ dɔ ye wallahi mais a fila si tɛ dɔgɔyalen ala fɛ dɛ ala ka danni na ala ma mɔgɔ dɔgɔya ala ye ko de dɔgɔya ala sa i ɲɛ bɛ na ta wallahi e ka dictionnaire b'i bolo cogo min la rose n'i bɛ français kɔrɔ filɛ dɛ ne ka mɔgɔya ɲɛlɔn bɛ n bolo ten ne kuranɛ na n bɛ kuranɛ aya in yɔrɔ la wa man yuhinillah fama lahu min mukrimin ni ala ye mɔgɔ min dɔgɔya bonyaba t'a la n dongo i ma n ko ala ma mɔgɔ dɔgɔya mais ala ka ko dɔ de dɔgɔya n'i donna o ko la i bɛ dɔgɔya bonyaba t'i la
ye kuma famu no bonya be ko de no fe mais ate mo no fe ye ben da dola anyena ni tura ka nguna nda ibi ke dunya professeur ye yere nyina ma o kuma ni min digiri la yuna aye dochi ka dochi do ma so mai kele kura wulendo ko ala mi ye daninke o ala yere mase ka ka cinye fo fay dochi amen o tela kala da koro yedi hein dina ta de gone na ke no te anye sele ye nyona wa ou bien ala de daba faka ka dombe bolo sene ka bim pompe anya ye nyon fele ka mine wa ou bien ala le na pompe lan di be mai kaso depuis mogobe mogoka ko be ye nyona ni mine nyona ni kala nyon vede mogo ayere yodi daga tora ya mine na nyon vele hali fini karata area ni ala kuma tayariya nyedi doma hali sa mbazoro flaburu melekani banna ya Misegata aye minchi wo achira mimma wo ala fe afla be bunya meso ko kuma korofi quoi parce que o debe digo la vraiment no kirate do ba yere bunya do non minchira ka bo me achikere mi mai mando de muna ala ka mo chi mo mai mo ka bunya de oui parce que ako wala ka de kera mona bani adam andimbe ala ko nye bebunya me anya nyina ala iku ya bebunya me muna bi dobla kana kuma mve o na perempere anguna non e ya famuti ala yibunya di no te kira wona na mufo musaddikan lima ma'akum kira mana fankura faede ayere hakli bana komina de kira wona na ko chocho ko de tuyi Allahu o bien sunyani mai kira de yo wa ngo sombi dogoli na bita bara yoro la bita tlefe me na bita shweni na bita sufe na bita bara yoro la muso ba bla sira ka fo nyi karifala ma ini hereka kisigi me na bita shweni yoro la abi dogo muso ka sunoko na tara bara ke yoro la abi do lu portu fe me na tara shweni yoro la abi kokota pourquoi non parce que somba lon kwa mai wala taqrabu zina akana madon jalo yala akana jena yake qur'ane drone yo fowa qur'ane mana sura ko biti furula be gumbe fo ka donge ka tige ka jam furula nyamo ko yala ibe je ta yorofle abe ku dole ka jama wele ku kana fatiha ta nyamo ko mzo dala musaddikan lima ma'akum madone zoso de Karena musaddikan ananas nyantiki yake lima makum taurata ni linjila la ma fo kinyete taurata ni linjila duron kun tawbulo akili fana kun bawbulo ka ko Qur'an nye ayo faraka iba loko jugu many et puis ala ka mo bla kana fiye ayibunya anote amaso mawo he jene be keni femi yo fabriquer li ni ala ye jene ko tana ye ko abike walau sha Allah laj'ala an-nas ummatan wahida walau sha Allah lahada an-nas jami'a natunga ala dia bebe ko to sira kelinga ambebe kanda muna kira tina fiye ko ka jene ya dabla de non abe jene ya yere de ke mo tana ni gbere la dro bishin ka funu ka prente Allahu Akbar o kuma o shukolon fla mana e sevra yandro ni ndoko muso do mako wa foye tatouage ça là ça fait exploser les gens j'ai combien de minutes? 10 minutes. Il y a pas là.
o sete alai akira chikumba lawa ama foko meleka ube au nofe kiraman qatibina ya'lamuna ma taf'alun ko kamarange do ba unofe ubi sebeli la unofe ko ba ke wale kalama alama fote ame kira chiku akumbe sebeli bikimino naka gboye dubulo Allahu Akbar. désormais meleka wa kana juru musabade ay gbayamne muso ni bolo do je pochi la ko fedro ba ki ko la nganyaki eba le wara fini ndoko koto aba vas na nzo ko haya brakisa ibu pochi ra ko la chikani bolo do de Konate. ale bugola kunu Wallahi. ha ni ala ye meleke o ka gardien ku bla senvara ya gere na bolo kero la ku jo kuma mi ye korofali dam no ko dafara korofali be ke ya na ye meleke do bla portable e karana ko ki kola shini ya bla do ina do ka gama mo ka ke churu No. ki nyef laki Allahu Akbar. ila ye mo bina bam portable la sa kwa mai kwa be mo nyeki Sigatam. ambe be balanda o sete alayewa munamu ke parce que akwa yibunya ya foko damene na wala kad karam na bani adam la yubaddalu alqawlu ladayya ukuma nye kuma min vonta yele ma ala yibunya ka ba wa yibunya bana ni lete ala fe ala bi le fe ni le ma ala bunya ala yele bunya ni ma ala lo ala bi lo ukuma abe munyun ki kono ما أكنت إكنا تافو قاب بنيكا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل أو نخزى نيكو يدوشي أما كيكا كوني فوانينا أنكو ميكوني لون جانا أنغا دوغياتا والي ما يكان لبلاتا وكسو على يبونيا كدوشي ما يبي أي جونشي bebe na ka minga dai ala be min fe ayo de chima abe comme président ya ka premier ministre fo ko kana ka chifo senfara ya ka soro sous préfet ka représenter ya mundo bunyete ya okuma ala ka kira uchi mogo ma we mogo ka bunyade ama sinzini furoba ala toye ala miye mogo bunya mununu ya bunya ka munyu mogo kora mununu malo No. wallahi Konate. mununu bunya na ala bolo mabunya gwanzande ale bi se ka bila anw ɲɛ cogo di a ma wolo anw ɲɛ wa kira y'o de hami quoi kira nana ye ale bɛ kuma in yɛrɛ sɔsɔ yɔrɔ t'a la quoi i b'a ye o de ye kiraw ka kabako ye kiraw bɛna kuma min fɔ kuma in yɛrɛ nɔgɔ de t'a la fiyewu k'a fɔ nɔ nin kuma in hakili man kan ka sɔn o de kosɔn an bana i t'o ye mais i bɛ mun ye u tɛ kuma filɛ dɛ ere jonye ka an waju jonye ka bla anye wa kadhalika fatanna ba'duhum bi ba'di li yaqulu haula alladhina manna Allahu alayhim min baynina alaysa Allahu bi'alam bishakirin kuma hukman illa jarabil le dunya labo depuis alay mogoddan No. abe min bla ko kale sago fo mo yo tike be sago ye na ma ke munu no sago ye doro lu ni ala be bla nyona amban sinzini furoba ala to ye ala mi ye dochi do ma an so no ma ka do bla do nye do ka fisa do ye un la ganye ali jamana na bo inyata fewule na do bu lo me ni do bora sisa lu le be femina febi do mine do be femine anganga ebo fadi an do ku dishi zanvara ya wallahi ala be to aka masala ipi be yambla Konate. mo ka sa mo yi angra mo ma inventé oga kana na kana ko mo ka sa mo yi kara mo de yo baba man sezini ala to yi ala min ye be bunya be ma ala bunya o kuma mununu ya bunya olu be mununu ma bunya sanfe ala lono olu be ala lombalu sanfe ala lono olu fana be ala lombalu sanfe No.
onge et kati tu ala lombali ko chi na ita lon ko ala lombali lo no ta ita tu ko mai ba lo ko ni ka ala lombali yemuna mo mi yi fasa ala lomba ka dola wo ala lombali di parce que mo ti ala lon ki fasa ala ku ba kele ala ka ke ki fasa o kele li ma wo ala kele di donc wo ala lombali ka baradi no ala kangi shama nga wajuli to ye koy mbata ni nga segi ko no ko jurumu ye jurumu la ko jurumu ye flaye ko alata ko ani mo ta donc alata ko to ko shirku ya ko de ka jugu jurumu be me ko to be kan no alata o ko ye mushriku ya pi ay mushriku ya re jate ci na wo ko jugo de no lu ma fo mushriku de ko nashi Allahu akbar sebe yiri mais o ye yiri bo ala sisa nashi o be nyini ko yere bo ala sisa ato e sebe ngurun ko de ambu kono suno o tungo yiri haramu ye fa idha maridtu fa huwa yashfini tawhidula ko ala de bisaka mo furake me ka blay kono ni ye yiri kalimati soro korombo ka tlebimbo ka lilibo ka bulubo ku fara nyonga ku ye fla para alaka mo kana foi fara foika kunate o de tawhidu ye foi ti fara foika o ye qur'ane qur'aide ala ko kana fen fara lele ka ama fo kana fen fara fen gande sigatala de akwa lele wallahi la tushrik billahi shay'a ikana foi fara alaka ama foi kana foi fara foi kande ni fende fara fega ni burage ma de muso fara kan ka fo ibi ke do babaye do fara le ka foi akana foi fara foi ka ka fo ni masa chauffeur mi fara aka client taw ka ibi se ya muso koro ha ku ye yiri koron fara tlebin ka yala yiri koron de alay wa ni atlebin no yiri koron de alay atlebin de alay afara ko kana fen fara ala de ka ma fo kana fen fara fen ka no ni ma joli basi mugo nyuma fara joli ka atisuma de sigatala do toro wallahi ni ma ko ni fara ka nanka ati dia de ni ma doni fara hakli ka inna lu mama bi ala turai bon anga yiri bola dimina olu tara la haranu ka yiri loye sa olu yere nana ko ala rasul sallallahu alaihi wasallam ko yiri do be ko to ko habatu sauda ko ala kira du o ke yiri ango ka yiri gwen kana ni yiri wore ok afamna donc anga yiri do ta parce que ala kira du o ku ye mais akwanga bamina c'est que kira tunyo danga ke galo yaro abatu sauda o ko kira du o kai nin kira yo akakanke yiri wore ti jamana da dengele ngo nin du o mako ya bi nyana bo dokotoro abano mais haklima e kanga loko woroso donné boro la hadi ma lo woroso lo kanga loko fen clinité ni ngoy ma clen ka bana damne ala ka kele o ye jume de ye sari ke ala kala lomba ka lonye bunye ye ala lomba le lon fana ye ko judi e ba lo mona ko karsa ala lomba li ni yani ala lona do kele to ye i b'a lɔn cogo di ko karisa ye ala lɔn ye ala sago ye ɲumanya ye o tuma n'i ye mɔgɔ min nɔfɛ mɔgɔ filɛ k'a mɔgɔ ɲuman jate ka siyaya ka tɛmɛ a mɔgɔ jugu kan a lɔn k'u bɛ min nɔfɛ ye mɔgɔ ɲuman ye ala ka ladiriya kosɔn a tɛ ɲuman bila juguman ɲɛfɛ o delila ka kɛ wa e m'an ka kuma donsow kan mɛ n ko mandenkaw ko ka di ne ye u ye kuranɛ kɔrɔfɔ zana na k'a ban pewu ko ni fɛn o fɛn ye suruku kɔ dibi la k'a bɛ a di i ma kuma kɔrɔ faamu wa
wallahi ni ye mogo nyuman ye karisa ye mogo nyuman ye karisa ye mogo nyuman ye karisa ye mogo nyuman ye i y'o tan sɔrɔ jamakulu cɛla u k'u bɛ mogo min kɔ de ka ɲi o ye welebali ye dɛ ansar jama filɛ an ka jama a fɛn min b'i ye joona o ye juguman de ansar ka kojugu de bangelen do ka tɛmɛ a ka koɲuman kan munna parce que mɔgɔw tɛ kabaw ka koɲuman na mais ni kojugu kelen kɛra o de bɛ lakale ka dugu ba an ma mɔgɔ n'u ka kibaruya mɛn wa o ko bese kɔrɔ dɔ tununa k'u y'a yala misirida la ka dɛsɛ k'a yɛlɛ Karimu Kulubali fɛ yen Kulubali an ka bese kɔrɔ ta o fɔra an bɛɛ ma k'a sɔrɔ an cɛ la i bɛ mɔgɔ ɲuman i b'a qualité joli ɲini sugu la min ye laadiri ye fo sugu a sigiɲɔgɔn bɛɛ k'o ye lui là il n'aime pas les trucs bizarres sɛnɛkɛyɔrɔ la i b'a joli ye k'a fɔ nin kɔni i ka kakaw bɛ toli foro la nin t'a cɛ furuso la i b'a muso joli ye ni cɛ tɔw b'a fɔ vraiment si ma femme était comme elle là vraiment ça allait me plaire faso la i b'a den joli ye min ba ni fa bɛ ka alhamdulilayi fɔ bi ko an den ye den ɲuman ye karamɔgɔw la i b'a joli ye bi ni dugu dalen don a la mɔgɔ min nɔfɛ karamɔgɔ bɛ yen bɛɛ ko a ka ɲi baarakɛla bɛ yen bɛɛ ko a ka ɲi sigiɲɔgɔn bɛ yen bɛɛ ko a ka ɲi furuɲɔgɔn bɛ yen bɛɛ ko a ka ɲi balima bɛ yen bɛɛ ko a ka ɲi mɔgɔ ɲumanw b'a kɔ bɛɛ k'u ka ɲi u bɛ min kɔ man kan ka juguya innama yatazakkaru ulul albab mais hakilimaw de bɛ ko miiri k'a kɔrɔ lɔ bon jɔn ye ala lɔnbali ye n'i ye mɔgɔ min bila n'i ye o tigi la an kɔni b'an kɛlɛ fa ka dɛsɛ bon e dɛsɛ de y'a kɛlɛ daminɛ n'o tɛ setigi t'a kɛlɛ o misiw ye wugu nɛmu saga y'a nɛmu ba y'a nɛmu ne hakili la sisɛ kɔni tɛ tɔ ye dakala jɔsi de cɛ kelen don a kelen tuma min karamɔgɔbaw jamana la ni karamɔgɔ mun na olu y'u balan a kelen na ka dɛsɛ yango e yɛrɛ k'ale quartier min ka karamɔgɔya yɛrɛ de kɔni et puis a kelen tɛ tugun fɛn kɛra ŋana caman tigɛ wallahi karamɔgɔ dɔrɔn karamɔgɔ bɛ mɔgɔya fɛ karamɔgɔ b'a faso fɛ karamɔgɔ bɛ diinɛ fɛ o kuma de temps en temps a bɛ bɔ comme denmisɛnw b'a nɔfɛ i ka dɔn denmisɛn joli ka kalan n'i ye ko to anw denmisɛnw bolo n'i ye duɲɛ to an bolo wa an b'a ɲami lɔn kelen sɔgɔma mais ala ye sibɛ hakilimaw bila ka karamɔgɔ alalɔnaw bila o bɛ to ka denmisɛnniya karafe sama o de la karamɔgɔ min da de a bɛ to ka bɔ ka kuma ni denmisɛnniya joli ko a bɛ yɛlɛ a bɛ température jigin n'o tɛ wa dɔ ɲɛ le bɛ dɔ bolo dan dɔ tolo la tan karamɔgɔ ye weleli kɛ ko ka jogo dilan u b'a fɔ cogo min ni karamɔgɔ kun y'o ye k'a fɔ bon min ka di min ye an k'a kɛ sisan b'a sɔrɔ diɲɛtigɛ jalen don fatiya la karamɔgɔ an dɔw kunbɛ man di dɛ et puis n'an y'a kɛ la a bɛ comme ala y'a kɛ foyi de b'a la foyi Konate lo anam gɛlɛya ni y'a f'i ye sisan n'an jigira podium ko n y'a kɛ i bɛna mun kɛ i bɛna mun de kɛ ni ko n k'a kɛ hali borokuru ye tɛ se i tɛ se o hali n'i ma jɛ i tɛ se puis o dɔrɔn tɛ fɛn wɛrɛw kun bɔ bɔrɔ la wallahi n'an y'a k'i la i bɛ taa fɔ ala min ye o de y'a nɔgɔya et puis a banna an bɛ lahara kɔnɔ n'o tɛ foyi tɛ bɔ a la e k'an ka sécurité ninnu filɛ ka lɔ ka si u ɲɛna ala kosɔn wari d'u ma u tɛ tan don au contraire u b'u ka waati di cogo min u b'u ka wari di ten nin kɛnɛya in n'i ye nin yɛlɛma tiɲɛni yɔrɔ la u bɛ se ka o bɔrɔ kɔrɔ dɛ
Nunu kumbe somo borota ni somo borotigi ma fara somo koloshi la o kumbe kaka o borota ni kaka o tigi kwati bwa kaka o furo la afana bita kita kila ka boroka ka boro peze era ni min kaka o fana bikila ngrambo ibuka kan signale wati la nzona mais na mo ya onde kono nyana ma yella yiri mi ngani ki ba a shulo be ko ra bitoli bolo e ngambe alama alami ye dobla donye mu koso parce que doye alabla e renye nga kurana aya mba reserve ni ala sona sini beta mi yagi ni yisoko page la ibina wala dato soro joy ay dray avec kurane na ya mbolo dalu kurane mana mo ko to fo ra kurane na mo ko fo ra parce que kurane ta wolo sebe ay be ko fo me ama be to fo ala te mo ko to fo parce que to fo e ko fo di ala dunga na ko fo li ke ala te mo ko gwen ka boko ma ay rek ake ni kurane ko firauna akande misranga o ka chema de akambe firauna yalema yekuma famuke okuma toki yere peze kurane na be ko fora yala ibe kan jumena ibe nyuma on ka kana wa obi ibe juguma on ka kana C'est ça la question. ha nyuma ye kilende nyuma mbora fa nyuma de do me juguma sen kacha dibi de kacha yele nye kilenye Wallahi. ha yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur Wallahi. yele nye kilenye dibi sen kacha okoro galon sen kacha ikanyana maya fuye est-ce que asigini be chinye kanwa ibi jongo inyi ye jonde ijugu ye jonye nyana mayala ikanu nyogo ye jonye ika koni ya mogo ye jonde ika sira ye munye ibe tamana muka No. ere jate bo mumbi da mumbi kono ibika ka munge ni saba inganga ke kelenye est-ce que ita ufole nte nyonko mimbe dala nyuma yala est-ce que kono na biti mimbe kono yala nyuma yala est-ce que farkolo ya bara No. kore mi nye boy yere la ka boso tawla ibe mu nyini kene ma no ti yere la ibe lebu juli nyini mo la ni tise ko nyokon sore yere la Wallahi chama. ibe mu nyini mo la juguma na ni ya ye ibina munke ni e karisa ka juguma ye ibina mundike ibina doja ne mena wa obi ibina jurumu yafa Sigatalla kuna. a flash seti Otei. Woi. ibe juguma mi nyini ni ya ye ibina munge ibina yafa ma wa o seti ye obi ibina amina ka doja ne mena o fana seti ye o kuma nyini ni ye yere segedi kana nyini mo la kana juguma nyini no te ni ya ye ibe sege Sigatalla. Wallahi. Idra. dani de bana dlani mabande dani bana sen dana kaba akanga tamambolo dana kaba akanga minelike nye dana kaba akanga flelike dana kaba akanga kuma dani bana me dlani maban sen ka dlani maban parce que atayoro kanga woloma efe ou bien itabi tayoro be Allahu akbar. kori sengele mi vle keneka alaka keneka ya koro diti kene do animateri dani bana dlani mabanda farikolo nunu fle est-ce que abla yoro ngena wa Idra. nyingara mo ka message fara nyoka ka dimba dakuru nyakele ko abi na be sokono jona yire alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza tadaitu Allahu. ma ta dinga sey kurun fara Sigatalla. irkabu fiha bismillah majraha wa mursaha inna rabbi laghafurun rahim Allahu akbar. kurun fala de Yo. do ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان No. aya yere di alama jana sudo na ukauta ka di ama aya nyeshi alama jana su sirila ka au nyeshi alama
aye do ala nyana dafe jana usudu na kaw don dinga don dafe ayato ala kaw sara jani aw ka to fu sara li tetole mina hey shie kelen do kelen ala ye kelen ye saya ye kelen ye ala ye kelen ye kaburu don ko kelen ala ye kelen ye sirati tembe ko kelen ala ye kelen ye ale yine don ko kelen jane me don ko kelen kelen ni ndiri ma shie kelen na bora ate fla de hey ni farati ka furo la ni nyina ndama nye san were be ala bolo ni farati ka jagola ni yamanye senvra manya abijambi ni nde dona ina shie kele abina bo shie kele ijando ala wallahi ndo ye kuna ndia soro mina ikana to ukakeika kuna ngoya sababu ye no femi ye do ni ala chenye ikana to ka eni ala chenye Allahu akbar shi de do se tubi mao no nyebe do chesrile lambi nyebe kambelen do la ala kula bi nyebe muso do la ala kula bi na kunu yire la ibe kabako ya kunu gerena alele tumbe wele ko damarifa hey ima farati na yi bande ni ndora shi bi ba ayi mo ne na yi masa unene ubebisa Allahu adaka fariya tisira mo nya me otoro la gerena mun no bina sigi purga kan den ni ka duye no bi yele cha saya na no dota tika ma chau kata la kaburula o fleni emele ke o bolo ko mo la goshi la mo ko lebula o bo kungola la hara o be mine mi ma damari fa yere tu birabi ati so nga juguman fo ala ya farama min kun ya la mine ka yele ko o tara wo yo fe min ya ke wo ye ya fasoro hey jena ya keda do tubira o kera walijuye min kuma anya mo muso wele kadama o sara o minena sonda tubira o kera walijuye na ye shweni ga bi doni dimi ma o sara o minena hey farakola ko ka farila no ni ala ko foriye idere akan na fara ko ni mande ala ye boy jani ka nyanyini na fara sisa ko mugo bi na ci ne akila ambe bolle fara ka soro ka ta nyanyini me jone bi lo mugo ka ci la ka soro ka lala afara ko ni maninge ko problem be ilahara e bi fe ka safolo ka soro ka ye afara ko ni mabaya ke ko kungo bala hali bi ko no ko ba nyanyini dondoni e be to nyanyini na ni melegal mawtu yi nya soro yi nya woro nebina bok mana wa dise kuma mena boy ani jogara bati fale lo dola igangi se kuma no amiena doni ebi mabaya ke yoro afora di ko dine kota yala loniya do de be na no loniya kembe ki balika kewa erela et puis ko ima soso de jamakuru fla be benaka doko slama ya dongando doko ko slama de bake ni akila fla be ko akeli munno ko slama ya dongando mi ku yiban o do ta fole ma mi ngo slama ya ko slama de bake o kuma slama ka nga feminga ere joyin eta slama ya amata ki dan wala de munno ko slama ya dongando ni bana oluta ma munno ko slama ya kono ko do kuma ere be slama ya ko kawai ba kono slama ya kono ko jonde bo ka slama ya kono mo ko tewa lep suka bok mana kuna te emi madiliga laydu inti aw nga ton wajibi ya mo ko nyina o be mo ko nyini ga do ka ton mo ko jume ni mo ko nyini ngai mo ko nyini kan lo len do na ya ko no ya ka ke fula drome za bebe do na me mo ko fa ba fo ba ya tala ni sigi kene kan doro ki bolo wuli mbaw fe billahi na nyan taketi ko du vari bebe do ala
jama nyini jama le be nyini ta gena ya dabla su kamele fle bichu imbe sunguru animisale do mba don il sait pas par où commencer ne be fara deni na mana nyefie il faut commencer d'abord par ton téléphone au bon sunguru aka numéro fle à supprimer abla liste noire là abene wele numéro wale. Ah, vraiment, l'autre jour, là, on a été dans la prêche de l'imam, ce qu'il a dit là, vraiment. Bon, la vie est courte, quoi. Donc, ce que moi, je voulais, on n'a qu'à se repentir. Bientôt, je vais aller voir nos parents. Nous allons nous marier. Nous, c'est hier. Genaya Kontoi. Kamali. Eminga bara yuruku ye hey ikse ka foi ta ka patron go fate 1000 lo adunte 1000 lo te digala ou bien fem be na mingo no makasi emi ya to mo itiyele de ire ti hala la nyino mam za doni juin wallahi mon frère yoro ni fotma menade ou bien afoba ko de mi nyafo ngo duye problème yi anfa adama ma shaytané nyafa o kera problème yi ala kirama Abu Jahali nyafa o kera problème yi Sherif Ousmane Madana Haidara ma do nyafa inya ba problème na ko longolo o be programme kurala ko fe on ve ma ma fi shiriku ya bondala ngo ye nasi haramu ya sisa o yere na dobo anga muru be vete vers 8 le ni bidon vitino anga nasi chama mbaye ni nde mais olu ta 25 litres wallahi yora ebita ki bolo la leka amu yere la olu be furo pompe nainde yele dere wallahi ubu kan nasi ji ke furo pompe na la e ba mu yere la olu be lule pompe ko faut venir qu'on va te donner l'eau du courant nanji nyamangu ji ni nyamangu bishira ka jibo lomuru ji ni lomuru bishira ka jibo chokonji ni chokon bishira ka jibo kurana ji obega jogodi nasi lo ngarabo okoni photo ira la hara kwa mita nindwa la kwa mai do yu banga ta hiji la parce kwa fora ko lu photo ta ko lu photo tita sisa munu ko photo yara mo yo bebe Facebook la hawe dashi mashallah television kun ya haramu de bollo na yere ka soko na bi jane mena bon no lu ma fen soro kuma mi haramu lo menu na soro abke sunai olu yere na tele so soro sisa o kera sunai kira kunu na le kana television daga tuku foko ke sunai wa uye wana me na mo ko tu bolo ka bo ko no ko jama e fliye olu ye terrain fa ko kelenga dro ko jama le ya be Allahu akbar anga zikira la we zikiri la ku bebe jane wana ko rasulu ku gitlo jege u kan ne ge jishudala ko kan no ga gitlo ma jodongli sheko fasala ra sisa mo shima kuma anga teleso ko no ko makala ko me arabu kan fo sisa o yere na ko aso be bamana kan fo fu yere be chunga ngai sisa o ye to ko kuralu ka chunga na me an u se ka la de ni bala doso ko la de ka no ko aka sugu nangela me woto woro yere ni yoro inde o de ba yoro chunga ni se ka la de me ni mata diko ka yele information ka itise il se ka journaliste ke bamanangana mais on dirait Moussa va fo mbata in volume man il se ka alla de wayulla mais anga dalu bocho obini kamana gwanko parce que eveta ku ikra mo ko di boy ikra mo ba mi ko mi na on be ko dalay be feki blayande ala kashi ya wara irana mun no bi feka bayake ay bayake bayati anga tondo ngai la onga fara ko muminu de be bayake ne akila muminu jama de be ya o kuma muminu ka anka bayake boni ga baya fle dalu ko de benya bala ka ka gbele o de aka gbele de o ere de yake ala kui dans la logique la facilité mène toujours à la perdition.
en mécanique ordinaire, en mécanique quantique, dans la numérologie, dans l'électronique, hein, dans le numérique, tout ce qui concerne la science nous démontre que quand c'est trop facile, ça mène dans la difficulté. Non. Nous, il y a des tamba rond-point. Nous, on a rond-point, rond-point charia est mouillé. Ni voilà yandron, il fait kata yano, mais ko munu. Yoro janta, wala sa sera kanoya. Mais ni fara suru mani ve, itimie. Parce que pressé l'emba bi bo camion pressé l'emba kandro o bi pressé. Donc munu no be faka bayake. Kene insigira shirifu ke tokola barka be shiru kela. Wallahi. Ambe shiru ke barka sora nga bayake luna. Munu be faka bayake. Ukawuli. Bayaka duma. Wallahi. Oh, munu no fana ko chiya ta ni be faka soso. C'est vrai ya halibi. Alpha c'est nous ka dugula. Halibi ni baya soso li halibi. Mfana be ya kana karamo no toro. Mbe ya njani zini. Kana fo diso ye be yini nga namgale ya giga na mulamine mo ba fo ko sate do kalebara kono wa mo ta fo sate do kalebara kono mo ta fo fana ko shiba ndota abolo do ako. Tout est possible. Amba bitabla ya asanyo na chama bi ala fe ala khairana ni baya kala be on dirait jeune ndo ya damne jeune plein. Ah, ni est mort follow de. Oh, genou. Où sont nos confrères? Où est mi? Au cas bismillah, moro fait bayake. Aïsrabla. Anga tlaka dou, ok, moro be srande. I, ntindambara ke, comment je vais gagner ma vie? Amo ira ala la chouina. Ya Rabbi, oh, genou. Aya jija chouina, anga muso bati bayakola. Ah? Avec Belaya, je vais encore dormir en volant, il y a des museaux là. Donc, je ne sais pas mimbi. Oh, aïwa, en mort, ça va, museau kili. Et puis, follow, nous, on n'a pas dit notre dernier mot. Baya, maintenant, on a demandé fala. A follow, wallahi, jurumu yafa, ni urudi ni nafne ni sudon kunye jurumu yafa. Nini, ala kire jurumu yafa garanti bayadila. Ni seli ni su ni jaga kunye alijine nyini ye ala kira ye alijine garanti baya tabagaudi no slama jigi bi la femba minga lahara we ala kira ka solonali garanti tara baya tabagaudi. Alors ne singi na ya soro ko be ka londo de ala be ko beke londo ika kuna dia be londo la ika here be londo ika fe na ya so ala ika kuna dia latige ko bi be kuna dia me nyinina ala be fe ki fara kuna dia jonga ko o bena bima et puis ala ye mogo bla kana kuma ife mogo min ti long ananta tika o kana kuma kata idu masonga wulika ala ka wele jabi wallahi jigiri yere la pharmacie okuma amba muso fana kɛra mɔgɔ saba ye dɛ a kɛra baara ye a cɛw ne bɛna bɔ micro la an bɛna micro di an karamɔgɔ ma ni minnu n'o labɛnnen don u ka gɛrɛ sɔli ala rasul Afamati dia juna ni ala ka jɛ bayankɛlaw bɛ min an baw la kana jata Ibrahima Konate kana layidu ta a ka duwawu belebeleba k'i ye k'i bilasira inshallah ala ko le nɔgɔya an balimakɛ déjà dɔw wulila ka ban ko nana kɛ hali bi e sigilen dɔ k'i bɛ miiri siga t'a la jamakulu bɛ kilan fila su in na ala ko minnu ka wuli ani sitana ko minnu k'u sigi an bɛna filɛ a bɛ to jɔn ta la ala ko minnu ka wuli sitana ko minnu ka sigi a bɛ to jɔn ta la n'a bɛ to jɔn ta la ala ko i ka wuli sitana ko i ka sigi a bɛ to jɔn ta la a bɛ to ala ta la wa minnu ko a bɛ to ala ta la n'u ko tigɛ kɔrɔ ta
ala ko anga wuri shitira ko anga singa weto jondala ala tawa minu ngwabe to ala talo do o ko wuri gana agati dia shitira har bi shitira ga sinna donge nyamma le ambo shede do shitira bulu wallahi ni bangali gashu na kati da shitira be shiga woshi dali ko kuna tununa kuna baya ga don ko ala bi ya fama ko nyami ne kwasi gida deba ila ka ble yuna shi bala bina woshi la ko bina yi bo ko be ni du gara ni frati gara ke baya ga fide da bon on sait jamais baya ga lala era baya ga ban te ble de era baya ga ban do be awa ale ka tiga korona baya ke bali me ay tiga korona ngable ya la ni ko baya ke bali nye malo sa do wonna mo abi ron ne ba wuri kana kana mbolo ya sa la hara jama ka chani ne wuri kana sa do wonna imai na awe nye ba ba ku wuri abi mbolo ya misi nasa longo le ku bina ke mai bola nene na kana sige we son katila ni bola ti inala ya uli kana itina d'accord na rasana amina adiyan karawo ba wala ga an bi de kono na pide ti bina go fi shaitan na lanta do men bi kono na ka to kono e ka uli kana ni fana tuna na amina adi nne ba ka do luma Meri sila itu nana dalam lama ini. Bash, saya. Aywa. Gak ada malam mau. Selama ay ke anjingin no shiri ku bina ala kala iduta. Musuh balawal ba. Oh. Ame chau tadi ke. Oh. Aywa, ay ke ambaliman no shiri ku bina ala kala iduta. Na yimi fo abisaka. Anchi fla fara alaka. Anti shuani ke. Anti jenaya ke. Anta andi umfaga. Anti nabara kan senkoro. Anta kan bulu koro. Dikira ambla bara nyuma mina. Amboke. Ya Rabbi, ala ka dafa no ya nawi. Ala ka dafa no ya nawi. Ala ka dafa shidi. Ala ka garzgadi. Ala ka liman yadi. Nebo ayo abati ke nyashiya ay ke ambam son no chéri ko bina ala kala iduta na yemi fo abisaka finalement avec comme amba una na ci ay njeku anti fla fara alaka anti shueli ke anti jena yake antandi umfaka anti nabara kansi nkoro anta kambulu koro ni kire ambla bara nyuma mina amboke ala ka dafa noga yi ala ka balunika ala ka fatunika ya Rabbi ala ka dafa shidi ala ka limaniyadi ala ka fangadi ala ka garzgadi ala ka danna ci fem beche ala ko ka kala bunye ko salli ala rasul sallim ala salama ko di akram ko mani ala sana ubina chitwa la se inshallah baya mi fara kwa ngake condition ni ke do kuna mi ka baya ya fara shi a tara bare